उपस्थित मातृ अभिप्सु आत्मार साथी समस्त भाई को मोर प्रणाम। आज कार्यक्रम को स्वतंत्र आलोचना को महाप्रभु पादपद्म निवेदन करुछि। बहु आकांक्षित बहु अभिप्सार संकल्पर प्रतीक्षार आज एक शुभारंभ होछि। महाकाव्य सावित्री किछि आलोचना आरंभ होइथिला। आज सावित्री प्रथम पर्व तृतीय सर्ग बुक 1 कैंटो 3 द योगा ऑफ द किंग द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज आलोचना करबा पई आम समस्तंकर सम्मानर एवं समस्तंकर प्रिय सरजनी अप्पा को आज से स्वीकृति प्रदान करिसंती एवं सावित्री आलोचना रखिबे आरंभ करिवे। तेबे एही प्रथम पर्व और तृतीय सर्गटी होछि राजा अश्वपतिंकर जोग अंतरात्मार मुक्ति जोग। सावित्री महाकाव्य रे राजा अश्वपति होछंती एक प्रतीकात्मक चरित्र। तेबे से समग्र मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे तंकर आविर्भाव घटिछि एही महाकाव्य रे। आरंभ रे कवि तंकर परिचय प्रदान करबा पूर्वरु कहउछंती ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ सारा पृथ्वीर आकांक्षा जेपरि बाध्य करे तंकर बा सावित्रींकर सही नश्वर जन्म को। एही कथाटी को आरंभ कहिबार तात्पर्य एठी जे अश्वपति जने साधारण राजा नथिले, से जने विराट तपस्वी। तांक जीवनर एक राजार जीवन को सीमा को अतिक्रम करी तांकर जीवनटी लंबी जाइथिला सही परमंक पाखकु। तेबे समग्र विश्वर जो आकांक्षा जो अभिप्सा जो संकल्पटी को बहन करी से मनीष जातिर पुरोधा हिसाब रे सम्मुख को आसीछंती अश्वपतिंकर रूपे। तेबे मनीष भितरे जेतेबेले चेतनार उदय हुए, जेतेबेले चेतनाटी जागृत होई उठे, सेतेबेले ठारू ता भितरे ता निजर उच्च संपर्क रे से एक जिज्ञासा सृष्टि हुए एवं से तार अज्ञानतारे से अज्ञान को अनुसरण करि चले। आलोक अमरत्व एवं एही मुक्तिर संधान से करि चले। तेबे जुग जुग बीतीगले मध्य सही मूल प्रेरणा ता भितरे एबे भी अक्षुण्ण ही रहिछि। पृथ्वी होचे से सब अभिप्सार अभिव्यक्ति करिवार एक संभाव्य क्षेत्र। तेणु मनीष मानकर जो आकांक्षा थिला से आकांक्षाटी होचे पृथ्वीर आकांक्षा। किंतु वास्तव जीवन क्षेत्र रे जेतेबेले आमे माने एही जड़गत प्राणगत शरीरगत जीवनर नाना प्रतिकूलता सहित लड़ाई करि चलीचे करू करू ए दिगरे विशेष आमे सफलता हासिल करि पारि नाही आमे बाई मनीष जाति बाई पृथ्वी। तेणु समग्र मनीष जाति बा पृथ्वीर जुग जुगर पुंजीभूत होइथिबा अभिप्सार रूप पाइछि आज अश्वपतिंकर तपस्या रे। से एही शाश्वत लोकरु एही नश्वर जगत मध्यकु अवतरण करिसंती मां। तांकर साधना पृथ्वी और भगवान का मध्य रे एक संयोजक रूप रे बा गोटे सूत्र रूप रे कार्य करिछि। अज्ञानता एवं एही जो मृत्यु कबलित पृथ्वीर गोटे स्थायी समाधान दरकार। केते दिन पर्यंत ये अज्ञानता मृत्यु को आधारी मनीष ये कष्टकर जीवन पाउथिबो, भगवान को छाड़ी की बंचुथिबो, सेही जो कष्ट जंत्रणा तार एक प्रार्थना आज माँ भगवती शुणी से ही आवश्यकता को पूरण करने पाई अश्वपति दिव्य जननी को प्रार्थना करुछंती समग्र पृथ्वी पाई एवं तांको तपस्या संतुष्ट हुई माँ भगवती दिव्य जननी एठारे एही पृथ्वी रे मानव तनुरे जन्म नेबा पाई प्रतिश्रुति प्रदान करिछंती। सेही कथारु आरंभ होईछि एही सर्गटीर वर्णना। यार तेणु पृथ्वी जो मुक आवश्यकता थिला जहाँ से व्यक्त करि पारु नथिला आज अश्वपति कंठरे से प्रार्थना माँ भगवती पाखरे पहुंचुछि एवं अश्वपति जो अंतरात्मार मुक्ति ठारू आरंभ करी तांकर आध्यात्मिक विकास
विश्वर समस्त लोकशल जो विभिन्न लोक गुड़िक अच्छी ता संपर्क वर्णना एवं जगतर केमती अधिक उपलब्धि से एवं नूतन सृष्टिर वर्णना ये सब गुड़ाक ये सन्निवेशित होती वर्णना करा जायछि। तेबे ये कवि बोली आम जहाँ कहूँ ये कविंकर निजस्व अनुभूति जहाँ प्रतीकात्मक भाव अश्वपति साधना माध्यम व्यक्त करा जायछि। अश्वपति साधनार प्रथम 3टी सर्ग संबंध में श्री अरविंदर लिखित एक पत्र से वर्णना करुछंती जे नृपति जोग विषय 3 गोटे सर्गर जो शिरोनामा रही जोग शब्दटी इच्छाक्रमे पुनरुक्त होइछि जहाँ स्पष्ट रूपे तथा जोर दे व्यक्त करुछि जे अश्वपति आध्यात्मिक विकास रे 2टी साधनार धारा रही से गोटे हूँ चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर अन्यटी हूँ एक महत्तर आध्यात्मिक रूपांतर सांग को सही परमा एक शक्ति मध्य को तांकर आरोहण। ये श्री अरविंदर समस्त आध्यात्मिक अनुभूति अश्वपति माध्यम वर्णना करा जायछि। तेणु एक निर्दिष्ट मुहूर्त एक ब्रह्म मुहूर्त सौभाग्य अनुरोध करुछि आज Supreme Lord and eternal truth, let us obey Thee alone and live according to the truth. Ei Paramocha Prabhunkara शरणारविंदरे दिव्य जननींकर पाद पद्मरे आम समस्तंकर कृतज्ञतार प्रणाम जणाइबा पाठचक्रटी को आरंभ करवा बेले आज आम सावित्री अध्ययन भीतर को जाऊे एवं सावित्री महाकाव्यटी मांकर अपूर्व करुणारू आउ आम मानक भितरे आग केते वर्ष तले जेमती थिला सेमिति आउ अजणा हे नाही। किछि वर्ष तले सावित्री को हित पढ़िबा को लोक माने डरुथिले। आजिकाली आमर कुनी कुनी पिला माने हमको चमकाई देले। गत वर्ष जेमती हेइथिला आपनकर एई आईडी रे रत्न प्रभांकर आग्रह रे पिला माने मध्य सावित्री खाली पढ़िलेनी से केते सुंदर बुझेले मध्य जेते जहा प्रस्तुति रे सेमान को किए सहाय्य करूना काहेकि प्रांजल भाबरे सुंदर भाबरे 10-11 वर्षर पिला 8-9 वर्षर भी से थिले पिला से माने भी सावित्री पढ़िले बुझेले एवं महामारी हमर जो कोरोना आसीथिला 2019 रे ता परठारु करुणा भावरे प्रकृत रे हमर ऑनलाइन पाठचक्र गुड़िक बहु भाव जो आरंभ है से नवसृष्टि आईडी रे दीर्घ 5 वर्ष धरी सावित्री आलोचना चली श्रद्धेय सम्मान्य राधाकांत भाई कर समस्ते प्राय से जोग दौचे। ता व्यतीत मध्य आमर ए आईडी रे सनलाइट पाथ आईडी रे प्रभुंकर जन्ममास रे जो 2 वर्ष बोधे लगातार भाव है 31 दिन जाक सावित्री उपरे अध्ययन आलोचना ओडिशार सबु प्रमुख भाई अपा माने जो माने सावित्री अध्ययन करिसेंती बहुत पुराना लोक एकदम सुभाष पट्टनायक ठू आरंभ करिकि जे आजिर एई समय रे अति आदर रे ग्रहण करा होथुवा राधाकांत भाई भवेश भाई इत्यादि सरोज बळापा बहुत वयस्क माने एथिरे भाग नैथिले एवं आमे बहुत आनंदित सेथिरे हेथिले। तापरे एस्पिरेशन पाठचक्र मध्य सप्ताह को 2 दिन सरोजकांत मिश्र भाई आलोचना रखुछंती कई भी आमे सुनुचे। ता छड़ा
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସ୍ୱିଟ୍ ମଦର ଆଇଡିରେ ମଧ୍ୟ ରିସିଟେସନ ଚାଲିଛି ସାବିତ୍ରୀର। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଆମେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଯାଇଛେ କି ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ କି ଆମର ସବୁ ବଢି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ନା ଅପା ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କି ପ୍ରକାରର କରୁଣା ମାଙ୍କର ଆମେ କହିବା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାବ୍ୟ, ଏଟାକୁ ନ୍ୟୁ ବେଦ, ନୂତନ ବେଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପଠନ ବହୁ ଭାବରେ ହେଲାଣି। ଏଇ ମହାକାବ୍ୟ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାବ୍ୟ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ବଡ ୟୁନିକ୍ କଥା ଏବଂ କେବଳ କରୁଣା ହିଁ କରୁଣାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଣାଟି ତ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ସେଇ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର, ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବାକୁ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ଭୁଲିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆମେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ରତ୍ନପ୍ରଭାତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ପୌରାଣିକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବା କେମିତି ପ୍ରତୀକ ଆଉ এটা ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ତାର କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ କିଛି ଭିତରକୁ ଯିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତାକୁ ମନେ ରଖି ସାରିବାଣି। ଯାହା କହିଲେ ରିପିଟେସନ ହବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଇଟରନାଲି ଭଲ ଲାଗେ, ମା ଯାହା କହିଲେ, there is nothing under this blue sky, ଏଇ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ଏଭଳି କିଛି ନାହିଁ that can be compared with ସାବିତ୍ରୀ, ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନୀୟ। ଏତିକି କଥାରୁ ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଭିତରକୁ ଯଦି ନବା, କଣ ଏଇ କଥା ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛି, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ନିଜେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଏଇ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3ଟି ବୁକ୍ 1 ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଗିନିଂସ ଯୋଉ ବୁକଟି ଆମର ପ୍ରଥମ ବହି, ତାର ତୃତୀୟ ସର୍ଗରୁ ଯେହେତୁ କଥାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, କିଛି ସାମୟିକ ଭାବରେ ବୀର ଭାଇଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ଯୋଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଟାକୁ ଅତି ସୁଇଫ୍ଟଲି ଟିକେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 1ଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସିମ୍ବଲ ଡନ୍, ପ୍ରତୀକ ଉଷା। ଆଉ ସେ ଚମତ୍କାର ଉଷା ବିଷୟରେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାକବି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛେ। ସୃଷ୍ଟିର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆୱାର ବିଫୋର ଦି ଗଡ୍ସ ଆୱେକ୍, ଯେତେବେଳେ ଦେବଗଣ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥିଲେ, ତାମାନେ ସୃଷ୍ଟି କିଛି ହିଁ ନଥିଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଧାଡି। ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା ତାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟର କମ୍ପନ କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ବାଟ ଜଗିକିରି ଯେମିତି ବସିଥିଲା ଏଠି କିଛି କରେଇଦବନି ବୋଲି, ତା ଆଗରୁ କେମିତି 6ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 6 ଥର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇସାରିଛି, ଏଇଟା 7ମ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା ପ୍ରଥମ ସେଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଡନରେ, ସେଇ ଡନ୍ ବିଷୟରେ ବା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏଇ 7ମ ସୃଷ୍ଟିଟିର କଥା ବୋଲି ଆମେ ହୁଏତ ବୁଝିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆସ୍ପିରେସନ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ହୋପ କେମିତି ଆସିଛି, ତାପରେ ପରେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏବଂ ସେଇ ଉଷାର କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟିଟା ଖାଲି କହିବି ଯେ ସେଇଟା କୋଉ ଦିନର ଉଷା, ଯୋଉ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ ଦିସ୍ ୱାଜ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଶେଷ ଲାଇନଟା ଆମର ସିମ୍ବଲ ଡନର, ଯୋଉଠି ସେଇ ଦିନର ସକାଳ, ସେଦିନ ସେଇ ଉଷାଟି ସେଇ ଦିନର ଉଷାକାଳ ଯୋଉ ଦିନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାଁ ରଖିଲେ ଦ ଇସ୍ୟୁ, ସମସ୍ୟା, ମୂଳ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ମାନେ ସମସ୍ୟାଟି କଣ? ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରଟି କଣ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ
जन्म वृत्तांत नहले मध्य सावित्री चरित्रटी विषय अति सुंदर सुंदर विषय गुड़िके उपस्थापना करागला एवं सेठी सावित्री समस्याटा कौन से कथाटीर चमत्कार वर्णना सब हमको दिगला। महाभारत लिजेंड अनुसार जो सावित्री चरित्र आम देखुचे जहाँ प्रभु को बहुत अट्राक्टेड करथिला सावित्री सत्यवान दिमत्सेन माने सब ना गुड़िक अश्वपति ये ना गुड़िक सब कौटे प्रभु को बहुत अट्राक्ट करथिला। से सावित्री प्रथम से सर्टली गोटे द अर्थ एंड बियॉन्ड बोली लेखाटी आरंभ करथिले एवं तापरे परे से जते बेले तो महाकाव्यर रूप नेला आमे जानिचे प्रभु शरीर छाड़ीबार शेष मुहूर्त पर्यंत भी 15 दिन पूर्व पर्यंत भी सावित्री महाकाव्य लेखा चलथिला से महाकाव्यर रूप नेला जहाँ तो है ता सब कथा आमे जानिचे किंतु एई जो ना गुड़िक प्रभु को भारी अट्राक्ट करथिला। से सावित्री आमर पुराणर महाभारतर वन पर्व जो सावित्री कथा वर्णना होती से सावित्री समस्या एवं सावित्री महाकाव्यर सावित्री समस्या किंतु भिन्न। सेठी सावित्री समस्या थिला तांकर पतिंकर मृत्यु सत्यवान मृत्यु गोटे वर्ष पर जे सत्यवान मृत्युवरण करेंगे से जाणिकी विवाह कले एवं सेटा से वर्षटी सारा हंट करुला पूरा घारी पकाउला एवं से समस्या थिला एवं से केमिति सत्यवान को मृत्यु मुखर बंचेले तार जहाँ सब विवरणी रही आम आमर पुराण रू पढ़ीचे सावित्री प्रतिवर्ष करुचे चठी बही टे थाए से बही भी सब पढ़ुचे से गला व्यक्तिगत समस्या सेटा एवं इवन अश्वपति जो साधना 18 वर्ष से साधना करथिले पौराणिक अश्वपति जे राजा से जोगी सी करथिले सेटा मध्य तांकर गोटे व्यक्तिगत गोटे भाव देखिले व्यक्तिगत समस्या माने तांकर कसिनी संतान थिले तेणु से गोटे संतान लाभ पे एक्चुअली से तपस्याटी करथिले बोली जहाँ पुराण वर्णित अछि एवं सेटा मध्य से 18 वर्ष करथिले एवं तापर से सावित्री को ही से देवी आमर सावित्री भी नहांती कि आदि काल रू आमर सावित्री मातृशक्ति से सावित्री को से आराधना करथिले तेणु से तांको साधना रे संतुष्ट होला परे तांको जो वर प्राप्ति हेतिला सेथिरे से सावित्री निजे कहिथिले जे मु तमर कन्या हेकरी जन्म हेबी बा तुम गोटे अपरूपा एमती कन्या संतान तुम हम जहाँ सी वर देते सावित्री जन्म नहीं तेणु निसंतान दोष कटिला आदि से कड़े पुत्र संतान कड़े मागी से सब पुराण कथा एमती जन दिव्य कन्या भाव प्राप्त हेले एठी किंतु श्री अरविंदर ये जो मंत्रमयी महाकाव्य आम कहूचे सावित्री एथिरे सावित्री चरित्र जहाँ प्रभु उपस्थापना करिसेंती सेठी व्यक्तिगत समस्या सावित्री किछि नाही जदिओ से सत्यवान मृत्युर कथा अच्छी सब कथा स्टोरी अनुसार चली किंतु ता माने अंतराल रे कथाटी रहुछि जे जोटा मनीषर जेनेराल भाव में मनीषर जो मृत्यु जो कबलित करिछि मनीष को जो अमर्त्य जगत रु से आत्मशक्ति आसिक जन्म नहीं मनीष होती मृत्यु घारिकी रखी ए साधारण भाव में मृत्युटा ही एठी सावित्री महाकाव्य रे सावित्री चरित्र रे सावित्री समस्या एवं मृत्यु सांगे से केमिति फाइट करिवे चमत्कार लाइन सब ईश्वर रहिला नॉट टू सबमिट एंड सफर व्हाट शी बॉर्न लाइक एमते बहुत कथा रहिला आमे तो समय अभाव से सब वर्ड को जीवानी ने तापरे आसिला ई कैंटो 3 टी हमर योग ऑफ द किंग द योग ऑफ द सोल फ्रीली जो कि राजा जोग राजा अंतरात्मार मुक्तिर जोग कथा एटा अश्वपति जोग कथा हाँ आ गोटे कोइन्सिडेंस है महाभारत रे जेमिति आमर रही से 18 वर्ष साधना करथिले के अश्वपति एठी सावित्री महाकाव्य रे कोइन्सिडेंस कि प्रभु कौन ताकू करिकरी करिसेंती सेटा प्रभु ही जानिथिबे 18 टी कैंटो रे प्रभुंकर जोग वर्णना हेछि ये जहाँ अश्वपति आम बुक वन को छाड़ी देले या परे जोटा सीक्रेट नॉलेज आसीबो तापरे योग ऑफ द किंग आउ थे आसीबो से अश्वपति जोगर कथा
एकु छाड़देले ये 3टा कैंटो को छाड़देले 3 4 5 बुक 2 जेतेबेले आरंभ हो ता ना आपण माने देखिथिबे द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड सेठी जगत समूहर पर्यटक सेई जगत समूह को पर्यटक भाव में भ्रमण करूचंती अशोकपति बोली लेखाता हैला कवि तो निजे आमर परम आराध्य श्री अरविंद से तो निजे कवि सी किंतु तांकर ट्रैवलर बोली अशोकपति कैरेक्टर को नेले भी चरित्रटी को नेले भी निजे से ही ट्रैवलर से ही जहाँ जोग यात्रा करिसेंती से ही यात्रा तांका जोग यात्रा गुड़िक ही वर्णना होईछि 15टी कैंटोरे नचेत आम गोटे साधारण कथा देखा जोटा आमर महाभारत अच्छी कह जाए कड़े 300 श्लोक से सब जिनस लिखाई 66 लाइन हम गोटे श्लोक 2टी लाइन हेले किंतु महाभारत सॉरी आमर सावित्री महाकाव्य तो आम देखुचे साइज 724 पृष्ठा 24,000 पाखापाखि लाइन अल्प के धाड़ी 23,900 केते तेबे एते बड़ केमिति ही थांदा जदि केवल सेतिकी भितरे श्री अरविंद सीमित करिकरी लिखि थांदे तेन श्री अरविंदଙ୍କର ନିଜର अंतरयात्रा ନିଜର जोग यात्रा ନିଜର तांकर जो चेतनार अभियात्रा आपण माने चेतनार अभियात्रा भी पढुचंती ए आईडी रे सेही कथा गुड़िक 15टी कैंटोरे रहिला बुक 2 रे तेणु सेही 15 संगे एई यार 3 लाइन को मिसई देले 3 कैंटो को मिसई देले 18टी कैंटो हेले तेणु श्री अरविंदଙ୍କର जोग मध्य एठी बा अशोकपतिଙ୍କର जोग हमें जदि कहूचे 18टी कैंटो ए कोइन्सिडेंस हो कि जा तो एठी किंतु सावित्रीଙ୍କର समस्या होची जगतर माने श्री अरविंदଙ୍କର एक्चुअली एटा समस्या था सावित्री उनको नारे से लिखिले सब तो श्री अरविंद ही लिखिले ना तेणु समस्याटी होची एठी जगत मुक्तिर कथा रूपांतरर कथा आमे आहुरी सहजरे कहले हबो अमरत्वर कथा तेणु एबे भावुची बहुत डेरी हला आमे जिबा लाइन को जिबा सब इमोर्टल लाइन सब एगुडी को आ गुटी कथा अपा भाई माने एई कैंटर गोटे स्पेशलिटी जहा मु लक्ष्य करूची आपण माने भी सब राजी हेबे जो माने पढुचंती एई कैंटोटी रे तो एई 22 पृष्ठ आरंभ होइकरी 46 45 दिन अछि बोधे 46 रो सीक्रेट नॉलेज आरंभ होइची ए भितरे 26 पृष्ठ अछि एतिके जाक भितरे जहा किछि अछि सब जेमिति आपण माने भाबिबे ये होची श्री अरविंदଙ୍କର निजर ऑटोबायोग्राफी निज कथा को निजे से ऑटोबायोग्राफी तो सेमते लिखि नांती एक्सेप्ट दी से बहिटी हमर ऑन हिमसेल्फ बोली नहले ऑटोबायोग्राफी जेमते लिखा जाए जीवन संबंध रे सेमिति एक्सप्लिसिटली श्री अरविंद किछि लिखि नांती किंतु एई कैंटोटी को मु भाबुची काहेकि प्रभु न कहिकरी मध्य बाहर स्वीकार न करिकि मध्य निज ऑटोबायोग्राफी ही दे दैछंती प्रति लाइन आपन को थ्रिलिंग करिवो जे ये तो श्रीमंतଙ୍କ जीवन एक कथा तो एठी हितला एक कथा तो सेठी हितला हम तो किछि किछि प्रभुଙ୍କ जीवन भी पढुछे ना आ सेई भले मने हो तेणु सेई भाबरे भी कैंटोटी स्पेशल एबे हम लाइन को जिबा ए वर्ल्ड डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ माने गोटे जहा को कहंती गोटे इमॉर्टल लाइन पृथ्वीर आकुल कामना बाध्य कला से चिन्मयी को करने को धरा अवतरण एक मानुषी तनुरे एको आ मु अधिक कौन बुझेबी सुंदर भाव में आपणकर अपा कहि सारिछंती जे कौन से वर्ल्ड्स डिजायर थिला खाली आमे एतिकी एबे एठी कहबा जे पृथ्वीर जो डिजायर बोली आमे कहूचे पृथ्वी तो मुक पृथ्वी सीक्रेट नॉलेज रे चमत्कार भाव में 2-3 पेज विषय लिखा अछि जे पृथ्वी केमती डम से तो एक्सप्रेस करि पारेनी तेणु सी कौन डिजायर कला सी कौन कामना कला सी कौन प्रार्थना कला किंतु ये पृथ्वीर गोटे मुख हेले भी तार गोटे तीव्र कामना आकुल कामना तार रही भितरे जोटा को तारी केही सुपुत्र माने सुकन्या माने ता वक्षरे जन्म नउथुवा मनीष माने ही करिवे तेणु पृथ्वीर आकुल प्रार्थनाटा को प्रकाश करने को ये बरपुत्र माने जन्म नहीं थांती एवं एठी तो आम निश्चित भाव में कहवा एटा केवल श्री अरविंदଙ୍କର ही जोग तपस्या तांकर साधना जी कि माने जहांक माध्यम रे सारा पृथ्वीर मुख पृथ्वीर जुग जुगरु रही आसीथिबा पृथ्वी भी विवर्तन रे चली पृथ्वी भी दुख कष्ट बहुत सहुची बहुत घात प्रतिघात से सहुची तेणु तार जो आकुल प्रार्थना रही
से कौन चाहूची से भगवत तत्व रे रूपांतर हबाकू चाहूची सृष्टि हेला बेले ताकू परम पुरुष परम सत्ता कथा देइथिले जे तू मो भितरे मते धारण करिवु मते लुचेई की रखिबु आ दिने ना दिने तू ही मते प्रकाशित करिवु तेणु से ताको प्रकाशित करबा को इच्छा करूची किंतु तार से सुजोग हेई पारुनी बहुत से जड़ से मैटर तेणु ताकू सेटा सहज साध्य काम नुहे पृथ्वी पई तांको प्रकाश करबा सेई पई से किसी साहाय्य दरकार करुची जेमिति गोटे गर्भवेदना नौथुआ नारीटे तार किसी डॉक्टर धाई नर्स एमानकर हेल्प दरकार पिलाटी को जन्म दबाकू से प्रोसेस रे साहाय्य करबाकू निजे तो से कष्ट नबो ता पे आउ के कष्ट नै परिबेनी लेबर पेन आमे जाको कहूचे गर्भवेदना माटे ही नबो किंतु ताको किसी हेल्प न कले मनकु मन माटे छुआ जन्मटे कर दवा ए अत्यंत विरल से भली पृथ्वीर भितरु जो गर्भवेदना से सहुची ता भितरु भगवान प्रकाशित हेबे से परम सत्ता को प्रकाशित करिवो से चैतन्य को से धारण करिछि से प्रकाश करिवो किंतु से तार जड़ शरीर हेतु से प्रकाश करि पारुनी ता पे तार साहाय्य दरकार सेही साहाय्य दिव्य जननी परमा जननी को छड़ा के करि परिवो तेणु से परमा जननी पुणी ए पृथ्वी को आसीबाकू गोटे मानुष तनुरे आसीबाकू किए करि परिवो अश्वपति भलिया योगी बा श्री अरविंद भलिया महायोगी न हेले तेणु श्री अरविंद साधना आमे बरं ए भलिया भाबरे भी बुझी परिबा जे तांकरी माध्यम रे तांकर साधना माध्यम रे पृथ्वी रो ए जो आकुल कामना एटा डिजायर शब्द टे श्री अरविंद यूज करिसेंती एटा बहुत प्रासंगिक आउ कौन भी शुद्ध याठू भल एस्पिरेशन सब भल शब्द अच्छी सेटा करना वर्ल्ड डिजायर करुची से कामना करुची आकुल कामना करुची से तेणु से चिन्मयी को ये जन्म नवाकू से दिव्य जननी को हर रहा ना हर मॉटल बर्थ से हर होचंदी से चिन्मयी तांको ये धरावतरण करी गोटे मानुषी तनुरे जन्म नवाकू बाध्य कला ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉटल बर्थ से अश्वपति पाखरे कन्या भाव सावित्री जन्म होंतु बा आमर यही जुगरे 20th सेंचुरी आमर 20th सेंचुरी ना नहीं 19th सेंचुरी हम 1872 1878 प्रभु आ मां जन्म 19th सेंचुरी हम 19th सेंचुरी रे शेष भाग 1878 आम कहूचे माँ जो शरीर रे जन्म नेले सेटा मध्य आमे कहिबा कोनोसी भाबरे भी से भी सेई माने श्री अरविंदंकर ही प्रार्थना बा तांकर पृथ्वी जाकर प्रार्थना तांक द्वारा रूप नेइछि एवं मां जन्म नेइछंती आगे बुझिबा हर मॉर्टल बर्थ वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द हाँ प्रथम लाइन टी फुल स्टॉप अच्छी सेटा स्वतंत्र ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ ए भले गोटे लाइन रे गोटे फुल स्टॉप थिबा बा गोटे वाक्य पाइबा बहुत विरल तथापि बहुत टी जगह सावित्री महाकाव्य रही ता परठू आ गोटे वाक्य आरंभ होला जोटा 7टी धाड़ी जाई वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मिस्टीरियस प्ले इन व्हिच द अननोन परस्यूज हिमसेल्फ थ्रू फॉर्म्स and limits his eternity by the hours, and the blind void struggles to live and see a thinker and toiler in the ideal's air brought down to earth's dumb need her radiant power. এই 7ଟି जाक लाइन को देखिदेले आमको स्पष्ट भाव में प्रतीयमान हबो जे एटा केमिति अश्वपतिंकर साधना बा श्री अरविंदंकर साधना जहाँ दिव्य जननी को एई मोर पृथ्वी रे अवतरण करेबारे करबा को एक प्रकार बाध्य कर दिछि तांग पाखरे जेमते ऑप्शन ही किछि नाही से जन्म नेबे ही नेबे ता ओडियाटा टिके कहि दउछि तापरे टिके हम बुझियो चेष्टा करबा अनादि जिज्ञासार पूर्वभागे उभा जणे वन in the front of the immemorial quest अनादि जिज्ञासा immemorial जहाँ को हमें मने रखिने मेमोरी हमर नाही सेमिति गोटे क्वेस्ट अनुसंधान मनुष्यर चलीछि जुग जुगरु जहार फ्रंट रे रहिचंती जे उभा से ही होचंती एई जोगी एई अश्वपति बा निजे श्री अरविंद एई जो जिज्ञासा विषय रे रत्न प्रभावी पॉइंट आउट कले
से लाइफ डिवाइन रो प्रथम ह्यूमन एस्पिरेशन ने जो कथाटी कहगला जो जे गॉड लाइट फ्रीडम इमॉर्टैलिटी एवं आउ लाइफ डिवाइन रो आउ 3-4 पेज आगो को प्लीज टिक जोड़ी छंती तेणु 5टी कई कई एक 4टी रे सीमित रखि दउछंती किंतु प्रकृति रे 5टी जगह कथा को एई गोटा कहीं अनादि जिज्ञासा अनादि कालरू मनुष्यर जिज्ञासा हिक रही आछि मैन इन हिज अवेकेंड थॉट बोली श्री अरविंद लाइफ डिवाइन लिखिले जे जेबेठु तार सचेतन चिंता शक्ति कौन है चिंता शक्ति टी ता भितर आसीची सेही कालरू मनुष्य जेमती एई सबु जिंस गुडी को से खोजी चलीची जिज्ञासा करी चलीची पाइबा को इच्छा करूची तेणु इच्छा तो करूची किंतु ताकू पाइबा को तार जो लीडरशिप दरकार ताकू जने जे पाठ देखेबा दरकार सेही भला हमर मनुष्य माने साधक माने ही मनुष्य जीवन को से बाटरे नबा को मार्गदर्शी आलोक देई थांती सेही भला जने ऋषि होचंती अशोपति बस से तांकर रियल शेप रे रूप रे होचंती हमर परम आराध्य श्री अरविंद तेणु से होचंती इमेमोरियल क्वेस्ट अनादि जिज्ञासार पूरा पूर्व भागे उभा जने से आउ कोन सम्मुख नायक से रहस्यमय एक नाट्य लीला देखंतु protagonist of the mysterious play third line टी protagonist of the mysterious play से protagonist शब्द टी होचे गोटे सम्मुख नायक जे लीडर मेन लीडर जे जने सूत्रधर से काहर सूत्रधर ना गोटे मिस्टीरियस रहस्यमय नाट्य लीला एठी चलीची ए जो पृथ्वी ई सतरे अपा भाई माने केते रहस्यमय आमे तो ताको साधारण मनुष्य भाव में जेति की न बुझी पारुथिले जोग जीवन रे पाद देला परे मां श्री अरविंद को माने जानिबा तो कहि दबा केडे बड़ कथाटे किंतु जहा हो आमे तो कनेक्टेड हेइछे जो भाव रे भी जेति की भाव रे भी कनेक्टेड हेइछे जेति की भाव रे भी क्षुद्र भाव रे भी आमे पढुछे अध्ययन करूछे सेई भितरु आमे निश्चय हमर अनुभव आछि सतरे पृथ्वी केडे रहस्यमय एठी रहस्यर बंता घर ये लाइफ डिवाइन चली पढ़ा आपण माने सब शुणुचंती एठी केमिति रहस्य भर्ती हेकरी रहिछि जो पंकरु पद्मटी फुटुछि एटा केडे बड़ रहस्य कहले पंक केडे बड़ गोटे असना जिंस कहले पंक को आमे बुझिबा माने स्कूल बारे छोट पिला बेले पाठ पढला बेले रास्ता रे जाउथिले खाली पादरे जदी जाउथवा पंकटे गोडरे लागि गला माने सरी गला संसार का बेले ताको सफा करबा केते मुश्किल जिंस साट फाट रे पंक लागि गला माने बहुत असुविधा हमगु लागे लागुथुला पिला बेले एबे तो से सब आउ नाही पिला माने बड़ अलगा स्वर्गीय जीवन सब बंचुचंती कंफर्ट रे आम मानक बेलर कथा कहूची तेनो पंकटा गोटे से बड़ा जिंस अच्छा सेही पंकर एडे सुंदर फूल पद्म फूल देखिबा को बुझे सबुठ सुंदर फूल टी बेले तो एटा गोटे केते बड़ रहस्यमय कथा नुह संभाळवारु जो प्रजापति संभाळवाटा गोटे केमितिया जीवटा देखले माने प्रकृति माने केमिति गोटे लागि जीव का बेले आमे साधारण दृष्टि देखिले किंतु ता भीतर जे प्रजापति भला सी गोटा अति छनछनिया सुंदरिया पक्षीटा प्रजापतिटा सी तारी भीतर ही बाहरुची एटा को जेते विज्ञान रे पढिले मध्ये हमको बेले बेले विश्वास करबा को आश्चर्य लगुनी कि जे तार रूपांतर होची से होची प्रजापति ए भला त लक्ष लक्ष सब माने रहस्यमय कथा भीतर रहिची किंतु आमे एई सावित्री मध्ये आ गोटे जगह रे प्रभु लिखुचंती ए ह्यूमन बॉडी को कहउचंती गोटे मिस्ट्रीज शॉप दुकान गोटे रहस्यर गोटे दुकान ये जो मनुष्यर शरीर जो शरीर भितर भी जो जंत्रपाती देखम तो किते प्रकार जंत्रपाती से अच्छी सबु सबु को गोटे जेते अत्याधुनिक जंत्रपाती सबु बाहरुची तार केते 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 गुण रे ये अधिक सूक्ष्म आउ अधिक माने कॉम्प्लेक्स आउ अधिक क्रियाक्षम आ सबु आम बॉडी रो जो सबु पार्ट गुडी तो से भाव रे भी देखिले मनुष्यटी निजे गोटे मिस्ट्री ये संसार ये गोटे मिस्ट्री तेणु सुंदर लाइन सुंदर लिखुचंती जे ये जो मिस्टीरियस प्ले एठी चली छी गोटे नाट्य लीला चली छी से नाट्य लीला ची साधा साधा कथा नुह गोटे मिस्टीरियस गोटे रहस्यमय नाट्य लीला ताको हमको आविष्कार करिया को पड़िबो कोन कोन एठी सब रहिछि बोली एई रहस्यमय नाटकर सम्मुख नायक से रहस्यमय एक नाट्य लीलार तापर लाइन देखंतु आहुरी सुंदर इन व्हिच माने ए जो नाट्य लीला चली छी मिस्टीरियस प्ले एठी चली छी सेही प्ले रे सेही लीला रे चली छी कोन द अननोन परस्यूज हिमसेल्फ थ्रू फॉर्म्स जेउ लीला रे अज्ञेय
ଅନୁଧାବନ କରୁଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜକୁ କରୁଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ରୂପ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାମାଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମଟି କଣ? ନା କାମ କଣ ନା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଧାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତେବେ ତମେ ମାନେ ଖୋଜୁଛ କଣ ପାଇଁ? ତାମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଯୋଉ ଅପଭାଇମାନେ ଆମେ ଯୋଗ ପାଥକୁ ଆସିଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛେ? ଏଇଟାର ବି ଯୋଗର ବି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜିବା। ଆମର ତ ଆଖି ଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ଅଛି, ବାହାର ଦୁନିଆଟା ସବୁ ଦିଶୁଛି। ଆମ ଆଖିଟାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ସବୁତକ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଯାହା ରହିଲା ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମିରର ସିନା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛେ, କି ଛୁଟି କୁଣ୍ଡଉଛେ, କି ମୁହଁକୁ ସଜାଡୁଛେ, ଯାହା କରୁଛେ। ଖାଲିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ। ବଡିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟି ମୁହଁଟି, ଏଇଟା କେଡ଼େ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ମତେ ଭାରି ଲାଗେ ଯେ ଆମ ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଯଦି ଦର୍ପଣ ନଥାନ୍ତା, ଯୋଉ କାଳରେ ଦର୍ପଣ ନଥିଲା, କେହି କାହା ମୁହଁ ତ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଯିଏ ହେଲେ ଦେଖୁଥିବ। ଏସବୁ ଭାବନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମାନେ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ଜିନିଷଟିଏ ନୁହଁ? ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ତ ଦେଖୁନେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁନେ। ଛୁଇଁକି ଜାଣୁଛେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ, ଆମେ ଆମ ଚୁଟିକୁ ଛୁଇଁକି ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ ଦେଖିଛେ? ଏଇ ଆଖିରେ ତ, ଖାଲି ଆଖିରେ ତ ଦିଶୁନି ଏତେ କଥା। ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ମୁହଁ, ସେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦିଶୁନି ଆଉ ବିନା ମିରରରେ। ତେବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଛେ ନିଜକୁ? ସେମିତି ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ କଣ ନାହିଁ, କଣ କେତେ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତା ତ ସବୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ପଢାପଢି କରି ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେଣି। ସେଇ ଚୈତ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ମନ ସତ୍ତା ହେଲା, ଆମ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ହେଲା, ଇଭିନ୍ ଆମ ଏଇ ଶରୀରଟି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସବ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସବୁର କଥାକୁ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ମନ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣ ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଗରେ ଆମର ଲିଖିତ ବହି ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ବଡି ଯେମିତି ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର କଣ ଜୀବନ ଯେମିତି ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏ ପୃଥିବୀ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏତେ ବାଟ ଯୋଉ ଆସିଛି ସେ ବି ସେମିତି ମିଷ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ ଲାଇନକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ, ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠି କାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି ସେ କଲେ କାହିଁକି? ସିଏ ତ ଏକ ହେଇକି ଥିଲେ, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ଚେତନାଙ୍କୁ ସିଏ ତେବେ ଦୁଇ ହେଲେ କାହିଁକି? ବିଭାଜନ ହେଲା କାହିଁକି? ସୃଷ୍ଟି କଲେ କାହିଁକି? ନା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଲୀଳା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖେଳ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ହେଲା, ସଂକଳ୍ପ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବି। ଏକହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସିନା ଥିଲି, ମୁଁ ବହୁରେ ପରିଣତ ହେବି। ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ସଂକଳ୍ପଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ କଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ ନେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା। ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଫୋରିଜିମରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ୱାର୍ଲଡଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗଡ୍ କିଏ? ନା ଗଡ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଗେମ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଗାର୍ଡେନ। ସେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ବଗିଚାରେ ଶାଶ୍ୱତ ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜେ ସେ ଶାଶ୍ୱତ କ୍ରୀଡ଼ାଟି ବି ଶାଶ୍ୱତ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଇଟର୍ନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ଇଟର୍ନାଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ ବଗିଚାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ। ତେଣୁ ଖେଳ ଯେମିତି, ଏ ନାଟକ ବି ସେମିତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲୀଳା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁ ରୂପ ଭିତରେ ସିଏ ଏକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନୋଟନସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଏକରୁ ଯୋଉ ବହୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ବହୁ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହିଁ ସେ ପର୍ସ୍ୟୁ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ପର୍ସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? ଅନନୋନ୍, ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ସତ୍ତା ଯିଏ, ଅଜ୍ଞେୟ ସତ୍ତା ଯିଏ, ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନୁସରଣ ଅନୁଧାବନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ହିମସେଲ୍ଫ ପର୍ସ୍ୟୁଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। କୋଉଠି? ନା ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଭିତରେ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଭିତରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲେଖା ଚାରିଆଡେ। ସାବିତ୍ରୀରେ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦରରେ 312 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ, ହିୟର ଟୁ ଫୁଲଫିଲ ହିମସେଲ୍ଫ ୱାଜ ଗଡ୍ସ ଡିଜାୟାର। ସେଠି ବି ଡିଜାୟାର ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ୱାର୍ଲଡସ୍ ଡିଜାୟାର,
ସେଠି ଗଡ୍ସ ଡିଜାୟାର, ଏଠି ୱାର୍ଲଡ ର ଡିଜାୟାର ହେଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏଠି କେମିତି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଇଠି ଗଡଙ୍କର ଡିଜାୟାର ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିୟର, ଆଉ କୋଉଠି ମାନେ ଗୋଲକ ଧାମରେ ନୁହଁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜକୁ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କାହା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ? ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହିୟର ଟୁ ଫୁଲଫିଲ ହିମସେଲ୍ଫ ୱାଜ ଗଡ୍ସ ଡିଜାୟାର, ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏବଂ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଗଡ କବିତା। ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଆ ଆମର ହେଇଛି ତୁମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତାକୁ ବି ରତ୍ନପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଲନ୍ତି। ତୁମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନିମ୍ନ ଜଗତରେ ତଥାପି ହୋଇଛ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାସୀନ, ସେଇ ଯୋଉ କବିତାଟି, ସେଇଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଅଛି ତୁମେ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛ ନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଘୃଣା କରିନାହଁ କୋଉଠି ନା କୃମି ଭିତରେ। ସତରେ ଅଭାବ ମାନେ ୟାର ଓଡିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେବେ ଦିନଠୁ ପ୍ରଥମ ପଢିଲି ମୋ ଶିହରଣ ହେଇଗଲା ଯେ ବାଛିକିରି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଯେ ଗୋଟେ କୃମି ଭିତରେ ବି ସତରେ କିଏ ଅଛି? ସେଇ ପରମ ଚେତନା ଯିଏ, ସେଇ ଚେତନା ଶକ୍ତି ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ତ କୋଉଟା ବି ହେଇପାରିବନି। ଷ୍ଟୋନ ଭିତରେ ବି ତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବି କହିଛନ୍ତି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଭିତରେ, ମଡ୍ ଭିତରେ, ମଡ୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଭୁ ଲିଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃମି ପୋକଟିଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପ୍ରକାଶିତ ହବାକୁ ଡିସଡେନ୍ କରିନ, ଘୃଣା କରିନ, ମନା କରିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ମହାନତା ତମର ଅଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗଡ କବିତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ in which the unknown pursues himself through forms. ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? and limits his eternity by the hours. ଯଦି ସେ ଏମିତି କୃମି ପୋକ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଯଦି ସେ ଏମିତି ପଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସିଏ ଯୋଉ ଇଟର୍ନିଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଜଗତରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ, ଅନନୋନ ଥିଲା ବେଳେ, ଚେତନାର ଜଗତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ଥିଲେ, ସେଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତତା ଥିଲା, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତତାଟା ଏଠି ଲିମିଟେଡ ହବ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଅନିତ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୃଥିବୀ, ବାଇ ଦ ଆୱାର୍ସ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣାବଳୀ ଏଠି ସବୁ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ଭିତରେ, ବଦଳୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଭିତରେ, ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ, ଯିଏ ବଦଳେ ବୋଲି ୟା ନା ଜଗତ, ସ୍ଥିର ରହେନି କେତେବେଳେ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏ ଜଗତ, ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଲିମିଟେଡ ହେଲେନି କି? ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ସିଏ ଯଦି ଏଠି ଆସିକରି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିଟି ଯେହେତୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ସୃଷ୍ଟିର ଯେମିତି ବିଲୟ ଅଛି, ବିନାଶ ଅଛି, ଧ୍ୱଂସ ଅଛି, ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ମଣିଷର ଯେମିତି ଅଛି ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ବିନାଶ, ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେଇଆ ଅଛି। ଜୀବ ଜଗତ ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତର, ଏଇ ସମସ୍ତେ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ କ୍ଷୟ ଅଛି ମାନେ ଏମାନେ କଣ ହେବେ? ଟେମ୍ପୋରାଲ, ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହଁ, ଇଟର୍ନାଲ ନୁହଁ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜଗତରେ ସେ ନିଜକୁ ଲିମିଟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଯାହା ଗଡ କବିତାରେ କହିଲେ, ତଥାପି ତୁମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନିମ୍ନ ଜଗତରେ, ଏଇ ନିମ୍ନ ଜଗତରେ ତମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛ, ତଥାପି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାସୀନ ବି ଅଛ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବି ଅଛ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି, ଏଇଠି ବି ଅଛ ଇମାନେଣ୍ଟ ହେଇକରି। ଇମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶବ୍ଦ, ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ, ଯାହା ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଭିତରେ, ସବୁ ଭିତରେ। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଇମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁରି ଭିତରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଅରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ତ ଛାଡ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହଁ, ସିଏ ଅରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। and the blind void struggles to live and see. ଏବଂ ଏଠି କାଳ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରି ନିଜ ଶାଶ୍ୱତତା, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରେ ଜୀବନ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଭଏଡ୍, ଯୋଉ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱର ହେଇକି ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା ବେଳୁ ସେଇଟା ଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକିରି ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟାରେ, ତାଙ୍କରି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ
ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଛି। ଜୀବନ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଲିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ସି ଦେଖିବା, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ସବୁ କଥା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଛି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସିଏ କଣ? ଏ ଥିଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ଟଏଲର ଇନ୍ ଦ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାର, ଅଟନ୍ତି ସେ ଏକ ମନୀଷୀ। ଥିଙ୍କର, ସେ ଜଣେ ମନୀଷୀ, ଚିନ୍ତାନାୟକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମରତ ଏକ କର୍ମୀ। ସେ ଖାଲି ଯେ ଜଣେ ମନୀଷୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେୟା ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଟଏଲର ବି, ସେ ଜଣେ କଠିନ ଶ୍ରମ କରୁଥିବା ମଣିଷ, ସେ ଶ୍ରମରତ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାହା ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଜଗତରେ ରହିକରି ନିମ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ ଦ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାର, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ। ଶ୍ରମରତ ଏକ କର୍ମୀ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ ଯେ ସେହି ଚିନ୍ମୟୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା। A thinker and a toiler in the ideals air brought down to earth's dumb need her radiant power. ସେଇ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାର, ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଜଣେ ମନୀଷୀ ଯିଏ, ଏଠି ଆମେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କଥା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ପଢୁଛେ, ସେ ସଂସାରର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ବାତାବରଣରେ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାର ପ୍ରସାର, ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ପ୍ରସାରରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାରଟି କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ଅଛି। ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରେ ମଣିଷଟି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସେ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକୁ ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷରେ ଗଣିଥାଉ। ଏ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଥାନ୍ତି କୋଉଠି? ସେ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରସାର ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି। ସେଇ ଜଗତରେ ଯେମିତି ମନର ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି, ମନୋଭୂମି, ସେଇ ମନୋଭୂମିରୁ ମନଟି ଉତ୍ତରିତ ହେଇକରି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନବ ହେଇଛେ। ସେମିତି ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି, ସେମିତି ଆଦର୍ଶର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି। ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂମିରେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣିଷ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଦର୍ଶଟି ସେଠି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଯାଏ, ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଯାଏ। ମନେକର ଆମେ କହିବା ସତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ। ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ବା ଟ୍ରୁଥଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ଏଇ ଆଦର୍ଶଟି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶ ତାର ଆଦର୍ଶର ଏୟାରରେ ଅଛି, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ପଢିଛେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟର ବୋଲି ଯୋଉ ଆଦର୍ଶଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକିରି କ୍ୟାପଚର କରିନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଏପିଟୋମାଇଜଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ସେମିତି ଦାନ, ମନେକର ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା କିଛି ଦାନ କରିବାଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ସେଇ ଆଦର୍ଶ ତାର ଆଦର୍ଶର ପ୍ରସାରରେ ଅଛି, ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଠି ସେଇ ଆଦର୍ଶଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପିଟୋମାଇଜଡ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଏୟାରରେ ଆଇଡିଆଲ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ କହିଲି, ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକୁ, ଅନେଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ଆମର ତ ମା ସୁନ୍ଦର 12ଟି ଗୁଣ କଥା ତାଙ୍କର କୋଉଠି କହିଲେ, ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଭିତରେ ଆମର 12ଟି ଯୋଉ ଗୁଣ କଥା କୁହାଗଲା, ସେଠି ଆଦର୍ଶ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରେଡିଆଣ୍ଟ ପାୱାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଗଲା, ଆଉ ବୋଧେ ଟିକେ 3-4 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ବୋଧେ ସମୟ ହବନି ଆଉ। ହିଜ୍ ୱାଜ ଏ ସ୍ପିରିଟ। ଏଠି ହିଜ୍ କିଏ? ସେଇ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର କଥା, ବା ଆମେ ଆମର ସିଧା ଭାବରେ କହିଲେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ହିଜ୍ ୱାଜ ଏ ସ୍ପିରିଟ that stooped from larger sphere. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ବି, ସିଏ ନିଜେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ସ୍ପିୟରରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଏମିତି ଖାଲି ପିତୃମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ସେ ପିଲାଟିଏ ହେଇଗଲେ ବା ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଏମିତି ନେଇକିରି ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍। ସେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟୁପ୍, ଯୋଉଟା ଅବନତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି, ଯଦିଓ ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ପୃଥିବୀ ସେ ଯାଏଁ ଯାଇନି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ଆଉ ଏମିତି ପିତୃମାତୃର ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ପଡିବନି ବି, ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ କଥା, ଅଧିକା କଥା। ଯେହେତୁ ଏବେ ହେଇନି, ସେମାନେ ସେମିତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରୁ ଷ୍ଟୁପ୍ଡ କରିକି ଅବନତ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଣ୍ଟୁ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟୁ ଆୱାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ ଏଫିମେରାଲ ସାଇଟ୍। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତଟି, ଏଇଟା ଏଫିମେରାଲ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଭଙ୍ଗୁର, ନଷ୍ଟର। ଏଇ ଜଗତକୁ ଆୱାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ ଏଫିମେରାଲ ସାଇଟ୍, ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କେଡେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା। ଆମେ ଭାବିବା ମନେକର ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମର 30ଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି ସବୁ। ସେମିତି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେ କଥା କଣ ଅଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଟା କି ଗୋଟେ ବଦଳୁଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣକେ ଆନ୍ନ ହେଇଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ମରଣଶୀଳ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଏଫିମେରାଲ ସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇମର୍ଟାଲିଟି, ସେ ଆଉ କଣ ନା ସେ ଜଣେ କଲୋନିଷ୍ଟ। କଲୋନି ଶବ୍ଦଟା ତ ଆମେ ବହୁତ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓରିଜିନ ଅଛି। ଏ ଗ୍ରୀକ ପିରିୟଡରେ, ଗ୍ରୀକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଦେଶ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଦେଶ। ବହୁତ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବେଦିକ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଗ୍ରୀକ ଦେଶର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡିକ, ତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଏବଂ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିପ୍ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତମେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଯାଅ, ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ନୂଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ପାଇବ, ସେଇ ନୂଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆମର ସେଟାକୁ ଅଧିକାର କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇବା, ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା, ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହଉଥିଲା। ଏମିତି ହେଇକି ସେମାନେ ସବୁ କଲୋନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ପରମ୍ପରାର ଶିକାର ହେଇକିରି ଆମର ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯୋଉ ଆମକୁ କଲୋନି କଲେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିକିରି ଅଧିକାର କଲେ, ସେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ, ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଭା, ବର୍ଣ୍ଣିଓ, ସୁମାତ୍ରା ଆଦିକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଗରୁ ବଣିକ ମାନେ, ଆମର ବି କିଛି କଲୋନି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତରେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଲା ଯେ, ଆମେ କାହାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ଆମର କଲୋନି କଲେ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିଟା ଦେଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଯୋଉ କଲୋନି କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କରୁଥିଲେ। ତାର ସବୁ ଆମେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ 200 ବର୍ଷର। ତେଣୁ ସେଇକୁ ଆମେ କଲୋନି କହୁ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଲୋନିଷ୍ଟ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି, କଲୋନି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଏଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଲୋନି ତିଆରି କରିବେ, ନୂଆ କଲୋନି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅମର ଜଗତରୁ, ଇମର୍ଟାଲିଟି। ଏ କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ଅମର ଧାମରୁ ଆଗତ ଜଣେ ଔପନିବେଶିକ। କଲୋନିଷ୍ଟ ହେଲା ଔପନିବେଶିକ। ସେ ଅମର ଧାମରୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ଅମର ଧାମରୁ ସେ ଆସିଲେ, ଏଠି ଯୋଉ କଲୋନି କରିବେ, ସେ କଲୋନିକୁ ସେ କଣ ଶିଖେଇବେ, ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ଶିଖେଇବେ, ସେଇ ଅମରତ୍ୱ ହିଁ ଦେବେ, ଅମରତ୍ୱ ହିଁ ଶିଖେଇବେ, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ହିଁ ଶିଖେଇବେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତି ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଅମର କରିବାକୁ, ଏଇ ମଣିଷକୁ ଅମର କରିବାକୁ, ଏଇ ମଣିଷକୁ ସେ ଅମର ଧାମର, ଆନନ୍ଦ ଧାମର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସେଇ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଆଜି ହଉ ବା କାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକା ଏଇ ଲାଇନ ସବୁ ଗୁଡିକ କହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ରଖିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ ଯାହା ହେଲା, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ହୋଇଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।